हेलो एवरीवन समस्त को पुणी थे दीप्ति स्टडी ऑनलाइन क्लास रे स्वागत। पूर्व क्लास रे आमे पढ़ी कोश को माने जो निर्दिष्ट कार्य को लेकिना बहुत भाग में विभक्त करा जाइछि। हाँ कि नहीं सेटा कौन कौन थिला मांसपेशी कोश स्नायु कोश ये सब विषय रे थिला। हाँ कि नहीं रक्त कोश अस्थि कोश ये सब विषय रे थिला। आउ आमे किछिटा प्राक निष्ठीय कोश आउ सुनिष्ठीय कोश विषय मध्य पढ़ी है कि नहीं। तो ये जो कोश को केते भाग विभक्त करा जाइछि दुई भाग में विभक्त करा जाइछि है कि नहीं। कोश केते प्रकार सेटा मध्य दुई प्रकार है। तो प्राकनिष्ठ सुनिष्ठ कोश है केते भाग रे केते श्रेणी हिसाब रे दुई भाग रे आउ आमर केते प्रकार कहले सेटा मध्य दुई प्रकार है। तो चलो से विषय रे आमे डिस्कस करिबा। चलो ओके पिले देखो कोश को दुई भाग विभक्त करा जाइछि सेटा होछि कोन उद्भिद कोश आउ प्राणी कोश माने केते प्रकार जदि आमे कहिबा। देखो उद्भिद कोशर आकार कोन चतुर्भुज आकार हैला आउ प्राणी कोशर आकार कोन गोलाकार हैला कि नहीं। एतकी तो जानी पारलो। तो चलंतु से यही सब को नहीं किना कहा पाखरे कौन अच्छी कौन नाई से सब आमे पार्थक्य दर्शाओ किछिटा आमे करिछि हैला। मन रखिता पिले प्राणी कोश रे आमर कौन नहीं क्लोरोप्लास्ट नहीं किंतु उद्भिद पाखरे क्लोरोप्लास्ट अच्छी हैला। आ गोटे उद्भिद कोश रे कौन अच्छी पिले कोश भित्ति अच्छी हैला ना किंतु आमर प्राणी कोश रे कोश भित्ति नहीं। ओके एतकी पॉइंट कर लो। देख पिले जो जिनसटा मु कहली प्राणी कोशर आकार किपरि थिला आमर गोलाकार मु कहली हाँ कि नहीं किपरि थिला गोलाकार किंतु बड़ किए अटे आमर उद्भिद कोश ना प्राणी कोश बड़। तो ये प्रश्न कौन कही देख आकृति रे प्राणी कोश ठारू अपेक्षाकृत बड़ माने उद्भिद कोश कौन अटे बड़ अटे आ प्राणी कोश कौन अटे से कह उद्भिद कोश ठारू सान कौन होची सान। मन रखे पिले ये गोटे मु आ गोटे पॉइंट जब जॉइन करने चाहिए ये तुम लिखिदेव उद्भिद कोशर आकार होची आयताकार है ये मुझे लिखी दिए है। उद्भिद कोशर आकार कौन आयत आउ प्राणी कोशर आकार कौन गोलाकार। ये गोटे पॉइंट ये छोटा पॉइंट हो जदि आम देखा है मन रखिए पिले है तार फर्स्ट पॉइंट है। तापर जदि आम सेकेंड पॉइंट को जदि आम देखा देख बड़ किए उद्भिद कोश प्राणी कोश ठारू बड़ अटे आउ प्राणी कोश उद्भिद कोश ठारू सान अटे है। उद्भिद कोशर कौन अच्छी पिले कोश भित्ति अच्छी किंतु प्राणी कोश कोश भित्ति नहीं किंतु उभय पार्श्व कोश झिल्ली अच्छी कि नहीं अच्छी है। देख उद्भिद कोशर रसधानी गुड़िक स्थायी किंतु एठी अस्थायी अटे है। क्या कहा पाख ठार देखा जाए क्यों कोश ठार देखा जाए प्राणी कोश ठारे खाली केवल देखा जाए आउ क्यों ठारे देखा जाए नहीं मनुष्य मान ठारे देखा जाए नहीं कौन सी जीवजंतु खाली आदि प्राणी को छाड़देले है। आ गोटे उद्भिद कोश लवक देखा जाए प्राणी कोश देखा जाए नहीं। आ गोटे मु कौन कही उद्भिद कोश ठारे क्लोरोप्लास्ट रही थाए कौन रही थाए क्लोरोप्लास्ट है। आ गोटे पॉइंट आम पाईगले कौन जहाँ को आम कह हरित लवक है क्लोरोप्लास्ट है थाए एठी न थाए है। प्राणी कोश रे न थाए उद्भिद कोश रे क्लोरोप्लास्टा अच्छी बुझिपार पिले है कि नहीं क्लोरोप्लास्टा अच्छी है। नेक्स्ट पॉइंट को आम जीवा तापर कौन कही सेंट्रोजोम नामक कोश अंगिका न थाए एठी सेंट्रोजोम
रही। तो एमती कले आमर केतटा पॉइंट हो गला 7टा पॉइंट हो गला। ओके पिले ये 5 मार्कर ये लॉन्ग क्वेश्चन अटे ये मन रखि हाँ कि नहीं। जदि आम देखा कोश को पुणी श्रेणी अनुसार केते भाग विभक्त करा जाइछि सेटा को जदि आम जीवा हेले सेटा मध्य 2 भाग विभक्त करा जाइछि हैला। तो कौन कौन देख सेटा हूँ प्राक्नेष्ट्य आ गोटे सुनेष्ट्य। अच्छा प्रथमे केउ कोश सृष्टि रे उत्पत्ति होइतिला सेटा होची हमर प्राक्नेष्ट्य कोश बुझिपार। सुनेष्ट्य आगरू प्राक्नेष्ट्य कोशर उत्पत्ति होइतिला पॉइंट करियो पिले हैला। तापर देखो सेकंड पॉइंट हैला ए लिखिबो प्रथमे किए उत्पत्ति होइतिला प्राक्नेष्ट्य उत्पत्ति होइतिला तापर प्राक्नेष्ट्य कोश उत्पत्ति हो सारा पर सुनेष्ट्य कोशटी उत्पत्ति होइछि हैला। तापर कोश झिल्ली आवृत कोश अंगिका न थाए ए माने प्राक्नेष्ट्य कोश अंगिका न थाए किंतु सुनेष्ट्य कोशरे कोश अंगिका रही है जोटा आमे देखिले कि नहीं आमर प्राणी कोशरे भी अच्छी आ उद्भिद कोशरे भी अच्छी है बुझिपारा ना सेटा भी गोटे जीव ना सी भी सुनेष्ट्य कोश जहाँ आम बहुकोशीय प्राक्नेष्ट्य कोश कहले एक कोशी जीव है ना। प्राक्नेष्ट्य कोश कहले कौन पिले एक कोशी है आउ सुनेष्ट्य कोश कहले बहु कोशी मन रखियो पिले ये सब पॉइंट गुड़ाक है। तापर देख नेक्स्ट को आम जीवा देख न्यष्टिटी सुसंगठित नुहे ये न्यष्टिटी सुसंगठित है ये न्यष्टि झिल्ली न थाए सुनेष्ट्य कोशरे न्यष्टि झिल्ली रही थाए है यार मात्र एकमात्र गोलाकार डीएनए अणु रही थाए अर्थात क्रोमोजोम नहीं किंतु ए सुनेष्ट्य कोशरे एकरु अधिक डीएनए अणु रही थाए हैला केतरे रही थाए एकरु अधिक डीएनए अणु रही थाए आ क्रोमोजोम भितर कौन कही एटा संगठित होइकी रही थाए। ओके पिले आमे 6टा पॉइंट कहले कहला मन रखिबो आ लेखिबो। ओके एबे आमे नेक्स्ट को जीवा टिके देख जो आम कोश झिल्ली कोश भित्ति जो मुझे कहूली ता विषय आम टे देखिए। देख कोश झिल्ली क्या कह जाए मन रखि कोश भितरे है कोश भितरे थिबा कोशर विभिन्न उपादान को आवृत करी माने घड़े करी रखिथिबा हैला से आवरणटी को माने से खल को कौन कहबा कोश झिल्ली बुझिपारलो है यह किपरि थाए छिद्रयुक्त रही थाए है। अच्छा कोश झिल्ली देख गोटे मु डायग्राम देखुची जोटा कि तुम बुझी पारि है। देख देख एक जो कोश झिल्ली देख कोश झिल्लीटा टी छोट कथा जोटा जापर है देख एक जो कोश झिल्ली भितरे कौन होना अच्छी कि नहीं कहल पिले ये कोश झिल्ली भितरे समस्त उपादान रहीकिना अच्छी बुझिपार। तो कोश झिल्ली भितरे समस्त उपादान गहला घड़े होइकी रही से आवरण को आमे कौन कहबा कोश झिल्ली। ओके पिले बुझिपार मुखस्थ न करले भी आमे बुझी जीबा है कौन कही कोश झिल्ली भितरे जो छोट छोट उपादान अच्छी ये आवरण गुड़ाक पूरा घड़े होइकी रही से उपादान को आमे कौन कहबा कोश झिल्ली। ओके पिले चलते आमे नेक्स्ट को जीबा। तो तापर से कही यह छिद्रयुक्त हाँ कि कोश सहित जड़ित विभिन्न उपादान को है विभिन्न पदार्थर आदान प्रदान माने देवा नेबा है कोश झिल्ली एक माध्यम भाव में कार्य करि थाए। जो प्रश्न आसीबो है माने एमती प्रश्न आसीबो आदान प्रदान कार्य कोशर किए करे से हूँ कोश झिल्ली है। तो तेणुक कौन कहे कोश झिल्ली दे कोश भितर को और बाहर को समस्त पद यातायात करें ना से कौन कही देख कार्य करें तेणु कोश झिल्ली दे
ହେଲା କୋଷ ଝିଲି ଦେଇ କୋଷ ଭିତରକୁ ଓ ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥର ଯିବା ଆସିବା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ ଯାଉଛି ଆସୁଛି ଦେଖିବା, ସବୁ ଯାଉନାହିଁ ହେଲା। ଦେଖିବା କ'ଣ ଯାଉଛି ଆସୁଛି, କେବଳ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥର କୋଷ ଭିତରକୁ ଯିବା ଓ ବାହାରକୁ ଆସିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥ କ'ଣ ଅଟେ ଦେଖିବା ଆମେ ହେଲା। ତ ଦେଖ ପିଲେ, ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ କୋଷ ଝିଲିକୁ କାହିଁକି ଅର୍ଦ୍ଧ ପାରଗମ୍ୟ ଝିଲି ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଦେଖ ଲେଖିବ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥର ହେଲା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦାର୍ଥ କୋଷ ଭିତରକୁ ଓ ବାହାରକୁ ଆସିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ହେଲା ନା। ତେଣୁକରି କୋଷ ଝିଲିକୁ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ପାରଗମ୍ୟ ଝିଲି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା 2 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା। କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବା, କ'ଣ କ'ଣ ମାନେ ପଦାର୍ଥଟି ଯାଉଛି ହେଲା। ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ ଯାଉଛି, କୋଷ ଝିଲି ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥର ଯାତାୟାତ ସାଧାରଣତଃ ବିସରଣ, ପରାସରଣ, ସକ୍ରିୟ ପରିବହନ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ସେ କ'ଣ କହିଛି, କୋଷୀୟ ବିପାକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଗତ ମାନେ ବାହାରେ ହେଲା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସର ସାନ୍ଦ୍ରତା କୋଷ ଭିତରେ ଅଧିକ, ମାନେ ସେଇ ଗ୍ୟାସର ସାନ୍ଦ୍ରତା କ'ଣ ଥାଏ ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ସେଇ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସାନ୍ଦ୍ରତା କମ୍ ଥିବ। ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ, କୋଷ ବିପାକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କୋଷ ଭିତରେ ହେଲା କି ନାହିଁ କାହାର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ଅଛି, ଆମର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ସାନ୍ଦ୍ରତା ଅଧିକ ରହିଛି ହେଲା। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଦେଖ ଏଇଠି ଯେଉଁ କହିଲି ଦେଖ ଏଇଠି କମ୍ ଅଛି, ଭିତରେ ଅଧିକ ହେଲା। ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ। ତାପରେ କହିଛି କୋଷ ବାହାରେ ହେଲା, କୋଷ ବାହାରେ ଓ କୋଷ ଭିତରେ ତ ଏହି ଗ୍ୟାସର ସାନ୍ଦ୍ରତା ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେତୁ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ହୋଇ କୋଷ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ସେହିପରି ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସର ପରିମାଣ କୋଷ ଭିତରେ ଅପେକ୍ଷା କୋଷ ବାହାରେ ଅଧିକ, ମାନେ ଦେଖ ଓଲଟା ହେଉଛି। ଦେଖ ପିଲେ, ଏଇଠି ସେଇଠି କ'ଣ କହିଥିଲା, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ସାନ୍ଦ୍ରତା କ'ଣ ହେଉଛି ଭିତରେ ଅଧିକ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ଅଧିକ, ଅଧିକକୁ ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ କରୁଛି ହେଲା। ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଭିତରେ କମ୍ ରହୁଛି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କ'ଣ ହେଉଛି ବାହାରେ କମ୍, ଏଇଠି ଦେଖ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ଗୋଟେ ଏମିତି କରିଦେଲେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଏଇଟା ଇନ୍ ମାନେ ଭିତରେ, ଆଉଟ୍ ମାନେ ବାହାରେ ହେଲା। ତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ସାନ୍ଦ୍ରତା ହେଲା କି ନାହିଁ କୋଷ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ଭିତରେ, ଇନ୍ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ଅଧିକ, ଏଇଟା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ହେଲା ହେଲା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ। କିନ୍ତୁ ଅକ୍ସିଜେନର କ'ଣ ହେଉଛି ଆମର ହେଲା, ସେ କ'ଣ କହୁଛି କୋଷ ଭିତରେ ଅପେକ୍ଷା କ'ଣ କହିଛି ଏଠି ଦେଖ, କୋଷ ଭିତର ଅପେକ୍ଷା କୋଷର ବାହାର ପାଟେ ହେଲା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଅମ୍ଳଜାନ କୋଷ ବାହାରକୁ କୋଷ ଭିତରେ ବିଷମ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାର୍ଯ୍ୟଟି ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ସେ କହୁଛି ବାହାରେ ଅଧିକ ରହୁଛି ହେଲା, ଆଉଟ୍ରେ, ଏଇଠି ଆଉଟ୍ରେ ଅଧିକ ରହୁଛି ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି କାର୍ବନଟା କମ୍ ରହୁଛି, ଆଉ ଏଇଠି ଅକ୍ସିଜେନଟା ଏଇଠି କମ୍ ରହୁଛି, ବୁଝିପାରିଲ। ଏତିକି ହେଲା ନା। ଏବେ ଆମେ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ଦେଖ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ, ବିଷରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ହେଇଥାଏ ହେଲା, ମନେ ରଖିଥିବ ଏଇଟା। ଦେଖ ଅତଏବ କୋଷର ଏହି ଗ୍ୟାସୀୟ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ୟାସ ପଦାର୍ଥ ନା ବିଷରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ତ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ଭଳି ଜଳ ମଧ୍ୟ ବିଷରଣ ନିୟମକୁ ମାନିଥାଏ। ତ ଦେଖିବ କ'ଣ, ତେବେ କୋଷ ଝିଲି ଦେଇ ଜଳ ଅଣୁର ଯାତାୟାତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରାସରଣ ପଦ୍ଧତିରେ ସମାହିତ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ, ପରାସରଣ। ମନେ ରଖିଥା ପରେ, ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥଟା ବିଷରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆଉ ଆମର ଜଳ ଅଣୁର ଯାତାୟାତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ, ପରାସରଣ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ତେଣୁ ଜଳ ଅଣୁର ଗତି ଅଧିକ ଗାଢ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ କମ୍ ଗାଢ଼ ଥିବା ଜଳଦିଗକୁ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧ ପାରଗମ୍ୟ ଝିଲି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଘଟିଥାଏ। ମାନେ ହାଇରୁ ଲୋ, ଅଧିକରୁ କମ୍, ଏହିପରି ଭାବରେ ହୋଇଛି ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଛି, ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା କୋଷର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଧାତବ ଲବଣ ଓ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କୋଷ ଝିଲି ଦେଇ ଯାତାୟାତ କରିଥାନ୍ତି ହେଲା ପିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ, କୋଷ ଜୀବ, କୋଷ ଝିଲି ସରିଲା, ଏବେ କୋଷ ଭିତ୍ତି। ଦେଖ କୋଷ ଭିତ୍ତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ମନେ ରଖିବ, ପ୍ରାଣୀ କୋଷଠାରେ କୋଷ ଭିତ୍ତି ନାହିଁ, ଏହା କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷଠାରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। କାହିଁକି ରହିଥାଏ,
এইটা দেখ তার বাହାର পଟ অতিরিক্ত কঠিন আবরণ রহিଥାଏ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଏହା ମୁଖ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ମାନେ କୋଷ ଭିତ୍ତିଟା କାହା ଦ୍ୱାରା ଗଢ଼ା ଗୋଟେ ସେଲୁଲୋଜ ନାମକ ଏକ ଶ୍ୱେତସାର ଦ୍ୱାରା ଗଢ଼ା ହେଲା ତାପରେ ସେ କହିଛି ଦେଖ ଉଦ୍ଭିଦ କୋଷକୁ ଆକୃତି ଆଉ ଦୃଢ଼ତା ଦିଏ କାହିଁକି ଦିଏ ହେଲା କି ନାହିଁ କାହିଁକି ସେଟା କୋଷ ଭିତ୍ତି ରହିଛି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କୋଷରେ ଖାଲି କୋଷ ଭିତ୍ତି ରହିଛି ଓକେ ପିଲେ ବୁଝିପାରିଲ ନେକ୍ସଟକୁ ଆମେ ଯିବା କୋଷ ଜୀବକ ଦେଖ କୋଷ ଜୀବକ ଯେଉଁ କହୁଛି କୋଷ ଜୀବକ ବା ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଆଉ ନ୍ୟଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଆସିବ କୋଷ ଜୀବକ କେଉଁଠାରେ ରହିଥାଏ କୋଷ ଝିଲ୍ଲି ଆଉ ନ୍ୟଷ୍ଟି ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ ହେଲା ଏହା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତରଳ ବା ଅର୍ଦ୍ଧତରଳ ଆଉ ଗତିଶୀଳ ହେଲା ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଜୈବିକ ଆଉ ଅଜୈବିକ ଉପାଦାନ ଅଛି ମାନେ ଅର୍ଗାନିକ୍ ଆଉ ଇନଅର୍ଗାନିକ୍ ହେଲା କ'ଣ କ'ଣ ମାଇଟ୍ରୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ରାଇବୋଜୋମ୍ ଗୋଲ୍ଗି ବଡ଼ି ଆଉ ଅନେକ ଏହି ହିସାବରେ ରହିଛି ତ ଚାଲ ଆମେ ସେଇଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେବା କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍ ଦେଖ ଏଣ୍ଡୋପ୍ଲାଜମିକ୍ ରେଟିକୁଲମ୍ ଲବକ ରସଧାନୀ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏନଜାଇମ୍ କେତେ ରହିଛି ପୁଷ୍ଟିସାର ଏମିନୋ ଅମ୍ଳ ଧାତବ ଲବଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେକ ପଦାର୍ଥ ଆକ୍ଟିନ୍ ମାଇକ୍ରୋଟ୍ୟୁବୁଲ ପରି ପୁଷ୍ଟିସାର ଫିଲାମେଣ୍ଟ ମାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଓକେ ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା ଆମେ ସାଇଟୋପ୍ଲାଜମ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ମାନଙ୍କର ଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଥାଏ ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ମାନେ ଅଲଗା ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ଦେଖିବା କ'ଣ ସେଇଟା ସାଧାରଣତଃ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଓକେ ପିଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥାଉ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ମାଇଟ୍ରୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ ରସଧାନୀ ଆଉ କିଛି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ପିଲେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଆସିଛ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ତୁମେମାନେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟା ପାଇଯିବ ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପାଇବ ଏଥିରେ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ଓକେ ନା ପିଲେ ହେଲା ଆଉ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ବାଏ ବାଏ ଟେକ୍ କେୟାର ଆଉ एंड स्क्रीन रे भी किसी वीडियो आसे देखी नेब है कि नहीं आम आई बटन भी किसी वीडियोटा लिंक मुझे पठे दिए देखी नेब ओके पिले हैव ए नाइस डे बाय बाय टेक केयर।